हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, स्वागत है मेरा चैनल पर। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एमसी कोड वर्सेस ईएमएफ। सो थाहा छैन भने चाहिँ कुरुक्षेत्र एउटा ब्याटल ऱ्याप इभेन्ट हुन गइरहेको छ। ओटिडब्ल्यू, स्ट्रिट हिपहप अनि जेनेरेसन स्टुडियो मिलेर गर्न लाग्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम नेपाली ब्याटल ऱ्यापर भर्सेस इन्डियन ऱ्यापर हुन गइरहेको छ, जहाँ म पनि ब्याटल गर्न जाँदैछु। मेन इभेन्ट रहेको छ। एमसी कोडसँग चाहिँ मेरो ब्याटल रहेको छ होइन। सो सेप्टेम्बर 13 बेड हाउस 11 बजीदेखि सुरु हुन्छ, 5-6 बजीसम्म सकिसक्छ। सो बिदेयर, किनकि फर्स्ट टाइम हो, ह्युज इभेन्ट हुन्छ मलाई थाहा छ। सो आइदिनु होला। टिकट पनि प्राइस हामीले धेरै राखेको छैन, अलिकति सबैले हेर्न मिलोस् भनेर थोरै नै राखेको छु। सो त्यहाँ सपोर्ट गर्नु होला। टिकटको लागि चाहिँ ओटिडब्ल्यू, स्ट्रिट हिपहप, जेनेरेसन स्टुडियो, मलाई, क्रेजीलाई, जसलाई गरे पनि हुन्छ, डिएम गरे हुन्छ है त। सो प्लिज सपोर्ट गर्न चाहिँ आइदिनु होला। सो त्यति भन्दै 1 हप्ता भयो मैले अपलोड नगरेको, किनकि यही ब्याटलको प्रिपेयर गर्दै थिएँ। मेरो ल्यापटप नि कवाडी चाहिँ यो रियाक्सन गर्नु थाल्यो भने एउटा भिडियोको अलिकति लामो जान्छ, 4-5 घन्टा नै जान्छ। सो त्यसमा टाइम वेस्ट गर्नु थिएन मलाई। अब चाहिँ लगभग 3 राउन्ड सर्ट आउट भइसक्यो। सो त्यही भएर फेरि म रियाक्सन गर्दैछु अनि यो प्रमोट पनि गरिदिउँ भनेर। सो आज चाहिँ रियाक्ट गर्न जाँदैछु एमसी कोड भर्सेस ईएमएफ। दुईजना आउँदैछ, प्लस सिजी भन्ने एउटा फिमेल ऱ्यापर पनि आउँदैछ। सो 3जना इन्डियन ब्याटल ऱ्याप भर्सेस हाम्रो नेपाली हुन्छ। म चाहिँ एमसी कोड, ईएमएफ चाहिँ इतिस अनि सिजी चाहिँ कोइन्चीसँग ब्याटल हुन जाँदैछ। फेरि सोधिरह होला अरू ओजी हाम्रो पुरानो फिमेल पनि हुन्छ नि, सिजी फिमेल हो, के अरे किन नगराएको त सोचिरह होला। हामीले गराउन खोजेको हो, अब धेरै भन्दैनौँ, पछि भनौँला त्यसको बारेमा। जे होस् हामीले ट्राई चाहिँ गरेको हो। हाम्रो ओजी हुन्छ नि, अझै खतरा ऱ्यापरहरू ल्याउन, तर अफसोस भाउ बढी भयो उहाँहरूको, तर केही छैन। जति हुन लाग्छ इतिस पनि राम्रै छ, कोइन्ची पनि राम्रै छ। जे होस् बवाल हुन्छ, आइदिनु होला। सो ढिला नगर्न, यो गरिदिउँ रियाक्ट। घर वापसी। एमसी कोड चाहिँ साकार अस्ट्रेलिया गएर बौलाएको थियो नि, त्यो हो। तर विथ बार चाहिँ एज एन आर्टिस्ट चाहिँ डोप छ, तर मोस्ट कन्ट्रोभर्सियल ऱ्यापर हो इन्डियाको। कमरे की गार्ड फटी, इस 4 दीवारी के अंदर कोड आग बंद करके खेलने वाला मारम पिट्टी, बीवी बना के उदाहरण दूं तुम्हें कैसे मारे पति, फिर यमुना पार्ट 2 खुद की जान लुआ मनाए सती, तू फ्रूटी यमुना रिभरमा गएर यसले के अरे सुसाइड गर्छु भनेको थियो। त्यही यमुना रिभर पार्ट 2 मनाए सती, तू फ्रूटी बिच अनारकली। से मैले बारे फ्रूटी बिच अनारकली। जो पुलिस को देखे और इसकी गांड फटी, अनमोल जेल जाने से डरता इसलिए नहीं खेल पाता मोनोपोली। मलाई एक्ज्याक्ट रुलहरू चाहिँ थाहा छैन मोनोपोलीको, तर त्यहाँ के भयो भने जेल चाहिँ राख्छ है। और तू कबाब नहीं, तुझे सीख की जरूरत है। कबाब नहीं सीख। जैसे तू अमीर नहीं तो तुझे भीख की जरूरत है। B3 बंद हुआ, अब तुझे एक लीक की जरूरत है। तू B3 भन्ने ईएमएफले एउटा ऱ्याप ब्याटल लिग सुरु गरेको थियो। सो अफसोस नचलेर के भएर बन्द भयो। सो त्यही भन्न खोजेको। हो रहा है आर्थराइटिस, तुझे अब एक सीट की जरूरत है। पर बहुत दुखी हुआ सुन के तेरे को आया हार्ट अटैक। मैं नहीं करता फिक्र बियॉन्ड बार्स एंड रैप, क्योंकि मारना चाहता था समाज और वो ना कर पाता। तू किसको करेगा बॉडी, तेरा दिल ही तुझे खुद मारना चाहता। ब्रोलाई हार्ट अट्याक भएको थियो। RIP प्रणय। I don't like writing essays, but here are my marks for them. So bestie, I'm going to tell it to you straight. Personally, पछि भन ल। RIP प्रणय। तेरे लीक का क्या हुआ? We expected more from you. सिहाई ने बोला if you the battle god, we expected more from you. पर यहाँ पे मैं जीता क्योंकि दिल्ली अभी भी जी रहा। प्रणय, जो तेरे लीक का हिस्सा था अब खुद खुशी का किस्सा रहा। और तेरा बंटा हिप हॉप उसको इतना ना दे पाया कि वो जीने की सोचे। जो सपने तूने बच्चों को दिखाए वो रावण जैसे जले वैसे ही खोखले, और तुम चूतों ने चू भी नहीं बोली।
वो भी आर्टिस्ट सिद्धू जैसा, पर इस बार दी तुमने उसको गोली। सो यो गोली त्यो के अरे युएनबीसँग भने गोली त्यसलाई रिफर गरेर हो कि अर्कै गोली भन्ने ऱ्यापर्स? और ये भूल गया हम थे कि नाव पे, और ये मुंबई रैपर नहीं है, रैपर फ्रॉम मुंबई। बताऊंगा तुम्हें अगले राउंड पे, एंड दैट्स टाइम। Hello world, I hope you're all okay. So let's get on with this. Code A. You're not exactly a no-name. You're not exactly a no-name. For his out-of-the-box raps, he charges khoke. No cap, just tope. You sleep on everybody. You underestimate the whole game. This ring will make you get over your whole face. I got line so dope, Mahesh Manjrekar would say. Okay. वान डेटको गुन्डा होइन? You can reflect on the whole day like road rage. Your gutter shit has me so drained. With 2 rounds is the goat, eh? No way. If this child says my bapu, we'll get a code say. Let's role play. Code versus EMF, one is getting owned by the other. If E drops from that title, you got KO'd, motherfucker. You're a KOD कोड होइन? सो EMF को E कोडबाट E हट्यो भने KOD हुन्छ नि, KO'd त्यो सर्ट फर्ममा लेख्यो भने KO'd हुन्छ नि त। नाइस, एकदम टेक्निकल छ। उसले इङ्ग्लिस पढाइहाल्छ। उसँग चाहिँ फर्स्ट MC रेज सोचेको थियो, तर ऊ ब्याटल छोडिसक्यो भन्यो। त्यसपछि अरू ऱ्यापरहरू ओजी ऱ्यापरहरू गरे, तर भाउ धेरै खोज्यो भनौँ। You're a bygone. You're a bygone all lifelong. Code, your life is what I'll solve after I wrap tight around his body. I'm talking to you in Python. Hey, Code, I know a lot of them want to be Code, but the moment I see Code, I decode. See, you're bipolar. You're either over life or life's over. I know the signs show this battle's in a lifeboat. Sink or swim. I'm not here to tell you the time though. But if you were an Apple product, I'm sure you'd be an eyesore. I mean, this underground rapper got wings. He went on the spotlight only to get rich, just to find out the grass isn't greener on the other side of the Mobius strip. यो चाहिँ अलिकति बुझेन होइन, रेफरेन्स नबुझेको। It's all been written by kids. They just told us how we should exist. Now there's blood on some pages like there was a bug in the script. They removed him from the blueprint. Bug in the script. For saying something stupid. Now Code has to write and run before he's executed. Hey yo, let me do this. You've been washed like daily soap. I mean, that just means he's eating cereal, which is Code. यो स्किम दामी चाहिँ डेली सोप, त्यो टिभी सिरियल भयो नि त, अनि सो इटिङ सिरियल। Washed like daily soap. I mean, that just means he's eating cereal, which is Code for Code having an episode. Code for Code having an episode. सो एपिसोड त टिभी सिरियलमा एपिसोड भयो, अनि अर्को एपिसोड भनेको के भन्ने, फ्रिक आउट होइन, फ्रिक आउट होइन, ट्यान्ट्रम होइन, एकदमै लस्टेड हुन्छ नि, एकदमै रिसाएर या दिमाग फुस्केर हुन्छ नि, ताण्डव मचाउनु। सो एपिसोड I'm here to let you know. I'm here to let you know. Information's at the door. Bring down your firewalls or I will knock it down by force. See, the judges were booked from the back end when he was taken to the court. Funny how Code couldn't talk to the system in a language of his own. This matters. सो ऊ चाहिँ केस परेको थियो एउटा भगवत गीताको बारेमा, छेपाइदियो भनेको थियो, तर धेरै अगाडिको 4-5 वर्ष अगाडि ऊ सिजी त्यहाँ रहेछ। त्यो पछाडि त्यो चस्मा लाउनु केटी त्यही हो सिजी। सो भएको थियो, अनि त्यसपछि जेल केस पनि परेको थियो कोर्टलाई। This battle's off the dome. That sentence came with one F to give. If you were trying to read along, you've been playing like a song. When the sky starts turning saffron, no, it's time to take him home. But you like the green like me. But you like the green like me. So a bank is where we'll go, where he'll be live streaming by himself, and I'll see a river come to life on its own. You had to quit managing Spit Dope. You're not organized with the planning. So I came here to teach him the basics, cause Code is bad at programming. Otherwise, to the scene,
He's a big B like, hey, Sala. He's such a good guy. Ma kasam. He's such a good guy. He only feeds on bhaichara. गुड गाई भाइचारा. सो के भन्छ भाइचारालाई नेपालीमा? चाक चाट्दै हिँड्नु भाइचारा कसैको हुन्छ नि भाइचारा. सो गुड गाई भाइचारा. And bringing something personal might not really be wise, because last time they ate a bit of information and they couldn't digest your file just after a bite. Time. Let's go! डाइजेस्ट अ फाइल आफ्टर अ बाइट. बाइट टोक्नु बाइट त्यो फाइल साइजहरू हुन्छ नि मेगाबाइट तिनीहरू. सो बाइट. तेरे आने में और मांगा की दुनिया में तू खो चुका है. अपने आप को ढूंढ ढूंढ तू डेथ नोट जैसी डायरी में नाम लिखना चाहता, कलम से निकालना चाहता खून खून, पर ये इंडिया है. मैं लिखूं होगा हकीकत, ये शाकालाका बूम बूम. थाहा छ होला साकालाका बुम बुम. त्यहाँ बच्चाहरूलाई हेर्थ्यो होला त्यो जे ड्रइङ बनाए त्यही रियलमा हुने. तूने रोड बनाई भोसरी के प्रोग्रामिंग और हम चलते गए. तूने रोड बनाई हम चलते गए. ये जंगली कुत्ते घूमे. स्पिड डोप भन्दा नै अगाडि थियो थियो क्या अरे यो इएमएफले गरेको B3 भन्ने. सो त्यही. और मैं सच बताऊं, मैं भी छूता बच्चों को अपने म्यूजिक से, पर हरजर जैसे चूतिया आगे निकलते गए. ये जंगली कुत्ते घूमे सड़कों पे, इसलिए बिग डॉग बने क्योंकि हमारे टुकड़ों पे ये पलते गए. पर उन पपियों का क्या हुआ जो रोड क्रॉस करते हुए मरते गए. RIP प्रणय. तुझे लगा जो मैंने पहले राउंड में बोला मैं भूला था? एक कट तेरे माँ के आंसू निकाले, बेटे का शेप पहले से ही कांदा था. पर मैं छोड़ के जाऊं साथ और मेरा रीजन नहीं थाला था. हिप हॉप मर रहा है, गान घिस रहा है कॉर्पोरेट पे, चेनों की जगह लैंडयार्ड, स्टूडियो या ऑफिस बे. और इसलिए राउंड पे मैं बोलूं कि मैं भी मानता तू है प्रीटी और प्रीटी नाइस. तू मुझे कुछ भी बोले प्रोग्रामिंग पे तेरा लीग मरा, and that's pretty nice. But looking at him, he's a pretty guy because his nail I feel is like gauzy wine. I mean, but this is how we'll end it. तूने लिया बहुत सारा weight. Now he's going to put on some weight, or that responsibility will get your gall burst. He will try to switch on a blade, get your throat cut. You try to put on so much weight, trying to piss it away, disqualify after this, get retired. Vinesh Phogad. त्यो को थाहा छ नि रिफरेन्स बुझेन मैले. And that's time. Let's go round 2 only. सो राम्रै हाने तर एकदमै थोरै हाने. यो वान अफ द विकेस्ट पर्फर्मेन्स लाग्छ एमसी कोडको. लाइनहरू दामी थियो तर एकदमै थोरै भयो इएमएफको कम्पेयरमा. इएमएफले पनि बवाल हानेछ, कोडले पनि बवाल हानेछ, तर कम्पेरिटिभ थोरै भएर अलिक विक देख्यो जस्तो लाग्यो मलाई कोडको चाहिँ यसमा. Let's get it. Yo, I'm sorry, Siahi. He's the real Sharad Kandi. looking like he's the real Sharad Kandi. Looking like he's always thinking about someone's upper mandi. Fucking galat aadmi. Pakad dandi. I mean, every time he leaves any house as a guest, they have to do Aman Shanti. And every time they have to leave any house as a guest, they have to do Aman Shanti. He used to do it for the culture. Now he's only interested in bread like a Parsi. Well, here we go again. It's another body. See, those who watch you, they don't got you. Even time has really lost you. It doesn't click anymore, man. Your friends are fucking gone too. See, elsewhere is elsewhere. They have been the truest, but they just look like they're not with me, but your friends really proved it. को सिधे मौत सँग सुरु गरेको थियो नि त्यो स्पिड डोप अनि कोड र अनकोरसँग केही लफडा चाहिँ परेको थियो त्यही रिफर गरेर. Man, your bad bets turn to bad debts even after the good books warned you. You bottlenecked your talent. You learned the wrong moves. I followed the purpose and received this pen because the universe wants to. Now I can write something out of the world, bitch. I'm Funsu Kwanglu.
I mean, fuck these 120 seconds. You can take 70 minutes and secure a win for you. I'm sincere. I'll still zip his body bag like he's Bindia from Chak De, India. I mean, I'll still zip his body. Wait, you got a tag saying fuck Mo Joshi. But you like him a lot. Because when shit went deep, the only way out you could see was Seedhe Maut. Take the सीधे मौत स्पीड डोप weekend off. You've been sleeping on the job. You've been sleeping on the job. You were taking every shots. You were supposed to raise the bar, not empty every glass. Code, it should be in your DNA to make it happen since the start. And now he's just mad at the folks for bringing the truth to your door. He's like an Attack on Titan blade, too triggered on a sword. I mean, नाइस अट्याक एन्ड टाइटन हेरेको छ भने त्यो के भन्छ स्पाइडरम्यान जस्तो नि तर स्वाट फाल्छ नि दुईवटा ट्रिगर हुन्छ सो 2 ट्रिगर I'm on a different plane where I'm talking to your soul. EMF readers know when the spirits get involved. Everything is in the name code, languages can talk. And the question is the hook. You're the one looking for a call. That's why we are so engrossed in everything we don't know. See, matter is vibration, said the old folks. EMF can be the light, space-time really told so. EMF can be the light, space-time really told so. When you accept the matrix as reality, EMF becomes the source code. Battle rap is why I came. Look at what he became. Spit Dope had to compromise on the resolution for code to run smoothly in the game. My resolution to run smoothly in the game. Baba. You're about to be erased. Why is he worried? The court said he's Baizat Bari. Now he came here at roots to be Baizat Buried. This shit is deep, man. And we going bar for bar. This is hardly the start. After this, I leave him hanging over an Agni Pariksha, where he's cooked like Tiwari kebab. I mean, no way. No way I said that shit, no way. उसको नाम आदित्य तिवारी I'm sorry, man. That shit was in poor taste. I mean, but MC Stan told me to say that to you, man. He suggested that. He said it'll be okay. You don't believe me? Man, let me call him up so it's all straight, man. Hold up. Okay. I know it's... Yeah, hold up. Man, he told me that shit, man. Damn, it's weird. I hope he doesn't crack a joke on your father. Really leaving us hanging there. I mean... Hey, yo. Hey, MC Stan, code is here. Aditya. एमसी स्ट्यान्ड यसको के भएको छ थाहा छैन मलाई या जो भी कर रहा सही है तेरे डैड बहुत सही जा रहे ले ब्रो लव यू बहुत प्यार दी सो त्यो थियो इएमएफ भर्सेस एमसी कोड सो त्यही हो ब्याटल हुन जान्छ सेप्टेम्बर 13 है शनिबार पर्छ सबको छुट्टी हुन्छ होला धेरै जसोको सो आए हुन्छ रमाइलो हुन्छ खतरा हुन्छ त्यो दिन सो सेप्टेम्बर 13 बेड हाउस ठमेल 11 बजीदेखि सुरु हुन्छ 6 बजीसम्म 7 बजीसम्म सकिन्छ सो बी देयर सी यू पिस